समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु बेसी धन्यवादी ईश्वर निकट में कारण प्रभु आम को सतरे यहाँ गोटे यूट्यूब माध्यम जो सुसमाचार परिवेषण कहवा निमंते जो सुजोग करिसेंती बहुत वर्ष तले प्रकृत में प्रकार सुजोग नथिला। जो माने भी आपण माने आज्ञा माने भाई भौणी माने शुणुंट प्रकृत में जदि हृदय खोला करी शुणुंट ना कि बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय पाउथिबे। मु तो जानी पारु नाही किए शुणुची किए शुणु नाही जेहेतु कमेंट बहुत लोक माने करू नाहंती किछि प्रतिक्रिया नाही से जहाँ भी हो किंतु मु प्रभु को धन्यवाद दे वाक्य को अपलोड करियार सुजोग मु पाइथिबार। आउ जेतेबेले आपण वाक्य शुणुछंती शेष पर्यंत शुणंतु तेबे तार सत्य बुझी पारिबे एवं प्रकृत रे एमती अछि कि नाही ब्रॉड माइंड जोटा मैं कहूँ चारिड़े चिंता करिकी देखंतु प्रकृत रे कहिबार केते सत्यता अछि कि नाही। तो आज आमर आलोचना टिके हम कौन माने मुझे गोटे गला भिडियो रे कहली जे रमी ठारू फिलिमन यहाँ हूँ अनुग्रह सुसमाचार। रमी ठारू फिलिमन भितर अनुग्रह सुसमाचार अच्छी तेबे जदि रमी ठारू फिलिमन भितर जदि सब अनुग्रह सुसमाचार किंतु सेठे भी तो अनेक द्वंद्वमूलक विषय में पाऊँ केतटा मुझे देखईदेवी तेबे कौन रमी ठारू अनुग्रह सुसमाचार द्वंद्व कौन पाई। तो मु आपण मानक मन पकई दिए रमी ठारू फिल्म भितर अनुग्रह सुसमाचार पाइथिबा व्यक्ति किए सेडे पाउल अछंती किंतु सबु वाक्य अनुग्रह सुसमाचार नुहे। आउ से जगह अनेक लोक माने अछंती जो के राज्यर सुसमाचार विषय में पाउल प्रचार करती से भाग माने भाग करिवार अर्थ कौन रमी ठारू फिल्म भितर हमको भाग करवा पड़ो आउ जानवा पड़ो कौटा अनुग्रह सुसमाचार आसूची कौटा राज्यर सुसमाचार आसूची। चलते आम गोटे देखा रमी 10 पर्व 9 एवं 10 जेणु तुम्हें जदि मुखरे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार कर ईश्वर मृत मान मध्य उठाई अच्छा हृदय विश्वास कर तेरे परित्राण प्राप्त हो। देखु ये कौन लिखाई जदि आम धीरे जदि आलोचना करवा ना स्पीड गले बड़ समस्या कौन से जदि तुम्हें मुखरे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार कल एवं मृत मान मध्य उठाई हृदय विश्वास कर तेबे परित्राण पाइब लिखाई। तेबे आमे जदि कहिबा कौन हम प्रभु को जीशु को प्रभु बोली मध्य विश्वास करार अच्छी आमर पाप पाई मले आउ पाप पाई समाधि हेले आउ पाप जय कर मृत्यु उठिले आउ जीशु तांकर रक्त द्वारा मत धार्मिक कले जदि कहब बोले तुम माने परित्राण पाइब बोलिकी कहले ठीक हम किंतु ठीक ना ठीक हम ठीक ना कौन सत्यता जानवा पड़ो आज्ञा माने एइटे आपण माने भलरे ध्यान दिंतु। हाँ रमी सबु पुस्तक अनुग्रह सुसमाचार नाई से भितर 10 पर्व मध्य नाई 11 पर्व मध्य नाई 9 पर्व मध्य नाई। तो हमको जानवा पड़ो केमती जीशु को जो मारिले कहीं मारे इस्राएल लोक मैंने जापारे ना जोटा कि पेंटिकस्ट दिवस रे प्रचार होउची जे से माने न जानिबा द्वारा मारिदेले ये आमर मसीह हाँ ये आमर उद्धारकर्ता बोली से माने जानिले नहीं तेणु मारिदेले। पवित्र आत्मा जो आसिले से जीशु विषय साक्ष्य देले जीशु किए बोली साक्ष्य देले जानिच पितर प्रचार कले जेहू जीशु को आपण माने क्रूस रे बध कले 36 पद 2:36 प्रेरित अतएव समस्त इस्राएल कुल निश्चय जानतु जे जेहू जीशु को आपण माने क्रूस रे बध कले देखो जेहू जीशु को हाँ ताहांको ईश्वर प्रभु व ख्रीष्ट उभय पदरे नियुक्त करियछंती। कौन लिखाई जेहू जीशु को आपण माने अणदेखा कले आउ दरकार नाई बोली भाविकी मारिदेले कौन होई जानिच से लोक समाधि रे सड़ी गले सेंती नहीं से होचंती अनंत कालीन राजा। तेणु ईश्वर कौन कले ताकू बा जीशु को ताकू उठेइले उठेला पर कौन लिखाई ताकू प्रभु कले एवं ख्रीष्ट कले लिखाई क्या को जीशु को जीशुर अर्थ भिन्न प्रभुर अर्थ भिन्न एवं ख्रीष्ट मध्य भिन्न। जीशु माने उद्धार करता किंतु प्रभु माने कौन प्रभु माने इंग्लिश रे लॉर्ड लॉर्ड माने मालिक सबुर मालिक से हाँ मला पर से पदवीर अधिकारी होती जोटा कि आम जन 17 प्रभु तुम्हें गौरवर अधिकारी करा हाँ
तापर ख्रीष्ट ख्रीष्ट माने कौन अभिषिक्त पुरातन नियम रे राजा मानक जो बाछुले ना कि तैल लगे अभिषिक्त करुले केवल तांके राजा बोली जानापी जीशु जिते मृत्यु उठिले तुम्हें न जाणिकी तो मारी किंतु प्रभु तांको उठेले उठेला पर कौन कले तांको प्रभु कले से मालिक हेले एमने डरी गले अरे मालिक ही गले आम मार देथिलु तापर कौन कले ख्रीष्ट भी कले से केवल जने लोक माने यही पद शुणिकी हृदय विदीर्ण है लिखाई अरे आम एमतिकार लोक को मारिलु जे कि मालिक जे कि ख्रीष्ट जड़िया काम को शासन करेंगे ता छड़ा किए ना तेणु से कांदवा को लगिले आउ से माने जीशु को दिन विश्वास कले पितर प्रचार द्वारा परित्राण पाई कौन बोली विश्वास कले कहतु जीशु मोर पाप पाई क्रूसरे मले एवं मते से शरीर एक कले आ मते धार्मिक करने उठिले यह विश्वास कले कि नाई आज्ञा माने एटा अनुग्रह समय कथा नहीं अनुग्रह समय से विश्वास करा जाए कौन ख्रीष्ट मो पाप पाई मले आ मते शरीर संयुक्त करने समाधि हेले मते धार्मिक करने उठिले आपण माने ठंडा माइंड शुणु स्पीड हेले असुविधा एइटे सेटा से ग्रहण करना बरम आमे मारी भूल होता से नष्ट नहीं से बरम जीशु परमेश्वर आउ थे उठेले ओहो से उठिले आउ थे अच्छा मैंने आउ कौन हेले से प्रभु हेले आ ख्रीष्ट हेले प्रभु आ ख्रीष्ट यह जाणिकी से माने ग्रहण कले एटा मृत्युर विषय ना किंतु से मरी किंतु उठिले यह विश्वास कले ता माने कौन मृत्युर कथा माने कौन से मरिबा द्वारा जो परित्राण मिलू से विषय बुझाए ना मरी किंतु उठिले सेटा से माने विश्वास करेंगे तेणु से परित्राण पाइले ठीक से कथा रोमी 10:9 रे लिखाई तुम्हें जदि कौन बोली स्वीकार करब यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करब लिखाई बुझुंट ना हाँ प्रभु तापर कौन सी भी मरी थे ईश्वर उठाइले से समाधि ना से उठिले यह जब विश्वास करब तुम्हें परित्राण प्राप्त है उद्धार प्राप्त है तामें तुम जीशु ग्रहण कल मत्स्य भाव स्वीकार कल तेणु यही जगार अनुग्रह सुसमाचार ना किंतु अनेक लोक मैंने एत परिष्कार भाग करने इच्छा करती ना आउर विवेक शुणवाटा कहवाटा भल लगे कही दिखती किंतु आम सेमती भावटा उचित ना तेणु यहाँ जीशुंकर मृत्युर सुसमाचार ना बरम से मारी देइथिलु आमे उठिले अच्छंती एबे भी राजा है कि मालिक है कि यही विश्वास द्वारा उद्धार प्राप्त हेबे बोली लिखाई आमर आलोचना कौन ना रोमी ठारू फिलिमन भितर मध्य खाली अनुग्रह सुसमाचार अच्छी ताहा नुहे राज्यर सुसमाचार सुधा अच्छी से तो 13 पद मध्य कारण जे कि प्रभु नाम धरी प्रार्थना करिवो से परित्राण प्राप्त हेबो प्रभु नाम धरी जे प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो एटे तांकर अनुग्रह द्वारा परित्राण पाइछ लिखाई कि नहीं जे प्रभु नाम धरी प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो एटे प्रार्थना द्वारा परित्राण मिले आज्ञा माने जे जीशु को ग्रहण करिवो आ जीशु ठारे आश्रय नेबो से लोक परित्राण पाइबो कौन बोले आश्रय नेब तुम मो रक्त देल बोले कि नाई तुम हूँ प्रकृत में श्रेष्ठ तुम हूँ परमेश्वर तुम हूँ ख्रीष्ट बोलिकी प्रार्थना कर जोटा कि आम प्रेरित 2 पर्व आम जहाँ देखुचु पितर मध्य प्रचार करती 2:21 आउ एपरी घटव जे जे कि प्रभु नाम प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो प्रभु नाम जे प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो जयल पुस्तक में लिखाई जो प्रभु नाम जे प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो एई जो प्रभु नाम प्रार्थना करिकी परित्राण पाइबाटा आमे गुटे धारा रे बुझले असुविधा प्रार्थना करिकी आमे परित्राण पाउछु विश्वास करी परित्राण पाउछु आउ आमे देखिबा 11 पर्व को जीवा रोमी 11 मु गत वीडियो जमती आपण मान को कहली रोमी 11 13-24 आपण माने सेटे देखंतु सेटे अनुग्रह सुसमाचार नाही सेटे कोन अछि राज्यर सुसमाचार अच्छी से विजाति माने संयुक्त अच्छा आउ जदि कौन बाई चांस भूल भाल हुए से मानू कटा जीव बोली लिखाई तेणु ये अनुग्रह सुसमाचार ना ये राज्यर सुसमाचार ना आम द्वंद्व पड़ जा द्वंद्व ख्रीष्टान होगा भल ना नरक को जीवा असुविधा आउ गोटे देखु रोमी 13:11-12
पुणी एबे तुममानंकर निद्रारू जागृत हेबार समय जे उपस्थित ଏହା ଜାଣି ଏହିସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ଆସ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ ପରିଧାନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ବୋଲି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ 13:11 ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ତା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସଚେତନ ହୁଅ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଖେଇ ଆଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:5 ଶେଷ କାଳ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଯେଉଁଟାକି ମାଥ୍ୟୁ 24:13 ଶେଷ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ରୋମୀ 13:11 ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ହେବ, ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଶେଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ କି? ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଏଫିସି 2:8 ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମର ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:9 ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତା କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ପଦପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର। ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିବେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନେ ହରାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କରନ୍ତିକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆମେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6:19 6:19 ଅବା ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର କି? ନା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହାତ କି ଗୋଡ଼ କି କ'ଣ ହେଇଛୁ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେବେ, ସଦସ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ତମର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଆମେ ବରଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଏପରି ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 11:13 ଦେଖନ୍ତୁ। 11:13 ଟିକେ ନାଇଁ 11 ପର୍ବ, ଏଇଟା 11 ପର୍ବ 23 ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନି 2:3 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୋଲି ମନେ କରି କୌଣସି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଅ। କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ନ ଜନ୍ମ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ, ଆଉ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ କେବେ ଆସିବ? ଏଇଟା ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସିବାଟା ଏଇଟା ରେପଚରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ ସେପରି ବୁଝାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲେଶ ଅଛି ଜଗତରେ 7 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ କି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅଧର୍ମର ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ହେବ। ଅଧର୍ମର ପୁରୁଷ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅଧର୍ମର ପୁରୁଷ କିଏ? ଏଇଟା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଶୈତାନ, ସେ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି କାମ କରିବ ଯେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି? ଶୈତାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥା କହିବ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର, ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ। ଆମର ଆଲୋଚନା ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଅଛି, ଆଉ ପାଉଲ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ୁଛି, 11 ପଦ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶେ ସେମାନେ ଯେପରି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା କିଏ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ବରଂ ଶୈତାନ ସେମିତି କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି, ସିନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଭାବିବେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କଲାରୁ ସିନା ଶୈତାନ ସେମିତି କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ, କ୍ଲେଶର ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର। ତ ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରୋମୀ ଠାରୁ ଫିଲିମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଉ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିଲା ପରେ ଆଜି ବି କହୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆରେ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ହଁ ଆରାଧନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆରାଧନା ଗିର୍ଜା ଗୀତ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବୁଝିବେ ତେବେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଣେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସୌଭାଗିତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।